बिना पियाज रसुण रे आउ कम तेल मसला रे चलतु बंधाकोबी बुट डाली को बनैबा एकदम नुआ उपाय रे किंतु गोटे स्पेशल मसला दे बनैबा जहाँ पई एई तरकारी रो बास्ना आउ स्वाद पूरा मंदिर तरकारी परी। वीडियो को शेष पर्यंत देखिबा पई अनुरोध रहिला। जय जगन्नाथ। मैं सस्मिता आपण समस्त को स्वागत करुछि सस्मिता स्टार किचन को। आजिर तरकारी पई एठी मु नेछि 400 ग्राम रो बंधाकोबी। बंधाकोबी को काटिबा पूर्वरु भल भाबरे धोई नबा। धोई सारी काटिले तरकारी रे पानिया लागे नाही। प्रथमे मझिरे दुई फाळ करी काटिबा। काटी सारिबा परे मझिरे थिबा एई धळा अंश को काटी बात करिबा। धळा अंशटी टाण लागे तरकारी रे भल भाबरे सिझे नाही, खाइबा पई जमा भल लागे नाही। तापरे पुनी मझिरे दुई फाळ करी काटिबा। तापरे बंधाकोबी को पतळा आ लंबा रखी काटिबा। नुआ बंधाकोबी बहुत पानी बाहरिबो, तरकारी रे बहुत जल्दी घांटी जिवो। प्रिय दर्शक बंधु, आपण मानकु बंधाकोबी ना फूलकोबी खाइबा पई भल लागे निश्चय मते कमेंट्स करी जणाइबे। एतिकी बंधाकोबी पई एठी मु नेछि गोटे बड़ साइज रो आलू। आलू सहित हमकु बुट डाली भी दरकार। 400 ग्राम रो बंधाकोबी पई एठी मु नेछि 100 ग्राम रो बुट डाली। ए डाली को 4 रु 5 घंटा हला पानी रे बतुरे देथिली। देखंतु डाली भल भाबरे बतुरी जाईछि। डाली को निहाती भल भाबरे बतुरे नेबे। एबे डाली को कुकर रे देबा। स्वाद अनुसार लूण, अल्प हळदी गुंड, अल्प तेल देबा। तेल दे डाली सिझेले कुकर रे हळदी दाग लागि न थाए। एबे हमें डाली रे पानी देबा। डाली बुडी ता ऊपर को अल्प पानी सेतिकी पानी देबे। अधिक पानी देले डाली बेसी सिझि जिवो। कम पानी देले डाली भल भाबरे सिझि परिबो नाही। जेमिति वीडियो रे देखुचंती सेतिकी पानी देबे। एबे गैस ऊपर बसई मीडियम फ्लेम रे केवल गोटे व्हिसिल दे बाहर को बाहर करी आनिबा। प्रेशर रिलीज होला परे एठी हमें डाली को चेक करिबा। देखंतु डाली केमिति सिझिछि। डाली पाखापाखी 80 रु 90% सिझिछि। एई स्टेज रे डाली को एतिकी सिझेबे। एई स्टेज रे डाली जदि बेसी घांटी जिवो ताहले तरकारी रे खाइबा पई जमा भल लागिबो नाही। डाली सिझेबा समय रे ध्यान रखी सिझेबे। एबे चलंतु तरकारी पई गोटे मसला बनेबा। हेमदस्ता नेबा, 1 इंच रो अदा, राग पई गोटे कंचा लंका देई अदा कंचा लंका को छेचि नेबा। तरकारी रे अदा कोरा देबा अपेक्षा अदा कंचा लंका को छेचिकी देबे। तरकारी रे बहुत बढ़िया बास्ना आउ टेस्ट आसीबो। एबे चलंतु तरकारी बनेबा स्टार्ट करिबा। प्रथमे कढ़ई को भल भाबरे गरम करिबा। तापरे 2 चामच तेल देबा। तेल बदल रे जदि घियो पसंद करथुबे घियो भी दे परिबे। तेल गरम हिजिबा परे आधा चामच जीरा, 2टी तेजपत्र, गोटे सुखिला लंका, 2-3 पिंच हिंगु देबा। जेहेतु बिना प्याज रसुण तरकारी अल्प हिंगु देले तरकारी रे बहुत बढ़िया बास्ना आसीबो। जीरा हिंगु तेल रे फुटी जिबा परे प्रथमे काटी रखिथिबा आलू को देबा। आलू देबा परे मीडियम फ्लेम रे 2 रु 3 मिनिट पर्यंत आलू को टिके भाजिबा। आलू को हल्का भाजी देले तरकारी रे खाइबा पई भल लागे। आलू हल्का भाजी जिबा परे अदा कंचा लंका छेचा देबा। प्रथम रु तेल रे अदा कंचा लंका छेचा देले अदा तेल रे बेसी पड़ी जिवो, तरकारी रे खाइबा पई भल लागिबो नाही। सेति पई आलू हल्का भाजी जिबा परे अदा छेचा देबे। अदा छेचा देबा परे केवल 1 मिनिट पर्यंत तेल रे भाजिबे। बेसी समय भाजिले अदा पिता लागिबो। तापरे गैस रो फ्लेम पूरा लो रखी अधा छोट चामच हळदी गुंड, अल्प राग लंका गुंड, तरकारी रे भलो कलर पई अधा छोट चामच काश्मीरी लंका गुंड देबा। तेल रे हळदी गुंड लंका गुंड दे भाजिले हळदी रो कंचा बासना चली जाए। ता छडा तरकारी रे बहुत बढ़िया कलर आसे। किंतु ध्यान रखिबे लंका गुंड हळदी गुंड को तेल रे जमा पड़िबे नाही। किछि सेकेंड भाजिबा परे 2टी मीडियम साइज रो टमाटो देबा। टमाटो टिके खटा रहिले तरकारी खाइबा पई चटपटा लागिबो। टमाटो को मसला सहित गळेबा। एबे बंधाकोबी आउ आलू पई स्वाद अनुसार लूण देबा। डाली सिझेबा समय रे डाली पई लूण देथिले। जेहेतु आमे गुंड मसला देथिलु 2-3 चामच पानी देई मसला को कसिबा, नहले मसला कढ़ई तले लागि जिवो। एबे लो फ्लेम रे 2 रु 3 मिनिट कवर करी कसिबा, जहा द्वारा टमाटो बहुत जल्दी नरम हि जिवो। 3 मिनिट परे एठी देखंतु टमाटो टिके नरम हि जाईछि। मसला भलो भाबरे कसी हिछि। मसला भलो भाबरे कसी जिबा परे काटी रखिथिबा बंधाकोबी को देई मसला रे 3 रु 4 मिनिट पर्यंत बंधाकोबी को भलो भाबरे कसिबा। कसिबा समय आपण माने घोड़ई घोड़ई कसिबे। बंधाकोबी रु पानी बाहरिबो। सेई पानी रे बंधाकोबी टिके नरम हि जिवो आउ टिके सिझि जिवो। बंधाकोबी को कसिबा भितरे सेपटे चलंतु तरकारी पे स्पेशल मसला बनेबा। गैस ऊपर गोटे छोट पैन बसई पैन को गरम करिबा। तापरे गोटे छोट चामच कंचा गोटा धनिया देबा। आधा छोट चामच कंचा जीरा, ता सहित आधा छोट चामच कंचा पानमधुरी। पानमधुरी थिले निश्चय देबे। ता सहित अल्प किछि गोटा गरम मसला, 2टी गुजराती, गोटे बड़ इलायची,
ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଡାଲଚିନି, 4ଟି ଲବଙ୍ଗ, 8ରୁ 10ଟି ଗୋଲମରିଚ। ଏସବୁ ଗରମ ମସଲା ଦେଲେ ତରକାରୀର ବାସ୍ନା ଆଉ ସ୍ୱାଦ ପୁରା ମନ୍ଦିର ତରକାରୀ ପରି ଆସିବ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର। ତେଜପତ୍ରକୁ ଟିକେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ମସଲାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି ମସଲାକୁ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଲକା ଭାଜିବା। ମସଲାକୁ ବେଶୀ ପୋଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ମସଲାରୁ ହାଲକା ହାଲକା ବାସ୍ନା ବାହାରିଲେ ବାହାରକୁ ଆଣି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ଦେଇ ପୁରା ଚିକଣ କରି ଗୁଣ୍ଡ କରି ଆଣିବା। ଏବେ ଆମ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆଜିର ତରକାରୀ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ମସଲା। ଏଇ ମସଲା ଦେଇ ତରକାରୀ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ତରକାରୀର ବାସ୍ନା ଆଉ ସ୍ୱାଦ ପୁରା ମନ୍ଦିର ତରକାରୀ ପରି ଲାଗିବ। ପାଖାପାଖି 3 ଛୋଟ ଚାମଚ ମସଲା ଆମ ରେଡ଼ି ହେଲା। ସେପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ଆମେ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ କଭର କରି ବନ୍ଧାକୋବିକୁ କଷି ନେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧାକୋବିରେ ପାଣି ନାହିଁ। ଆଳୁକୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ଆଳୁ ପାଖାପାଖି 80% ସିଝି ଆସିଲାଣି। ବନ୍ଧାକୋବିରୁ ଯେତିକି ପାଣି ବାହାରିଥିଲା ସେଇ ପାଣି ବି ଶୁଖି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସିଝେଇ ରଖିଥିବା ବୁଟ ଡାଲିରୁ ସବୁ ପାଣିକୁ ବାହାର କରି କେବଳ ବୁଟ ଡାଲିକୁ ଦେବା। ବନେଇ ରଖିଥିବା ସ୍ପେଶାଲ ମସଲାରୁ କେବଳ 2 ଚାମଚ ମସଲା ଦେବା। এই ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଜମା ଅଧିକ ଦେବେ ନାହିଁ। ବଳକା ମସଲା ରଖିବେ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ତରକାରୀ ବନେଇବେ এই ମସଲାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ କସୁରୀ ମେଥି ପତ୍ର ଦେବା। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ତରକାରୀରେ କସୁରୀ ମେଥି ପତ୍ର ଦେଲେ ତରକାରୀରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। ସବୁ ଜିନିଷ ଦେବା ପରେ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବନ୍ଧାକୋବି ବୁଟ ଡାଲିକୁ ମସଲା ସହିତ 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର ତରକାରୀ ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ। 3-4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଗଲାଣି। ଏବେ ଡାଲି ସିଝେଇଥିବା ପାଣି ସହିତ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମିଶାଇ ଗରମ କରିବା। ସେ ଗରମ ପାଣିକୁ ଦେବା। ଜମା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ, ଜମା ଅଧିକ ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ। এই ତରକାରୀକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଝୋଳ କରିବା ନାହିଁ। ଏବେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି କୋରା ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଖଣ୍ଡ ନଡ଼ିଆ ମିଶାଇକି ଦେବା। ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀରେ ଅଳ୍ପ ନଡ଼ିଆ ଦେଲେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ଏବେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି 8ରୁ 10 ମିନିଟ୍ କଭର କରି ଦମ୍ରେ ତରକାରୀକୁ ବନେଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ସବୁ ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର ତରକାରୀ ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ତରକାରୀର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ତରକାରୀ କେତେ ଡେଲିସିୟସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତରକାରୀରେ ଏମିତି ରହିଲେ ତରକାରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଶେଷରେ ଭଲ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ବେଶ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ବନ୍ଦ କରିବା। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଥରେ এই ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା ଦେଇ ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।